Okay everyone, mag-start ta nga ni sa paired sample t-test. Okay everyone, mag-start ta sa paired sample t-test. But before ta mag-start sa paired sample t-test, let's just have a review first. Kanus aman ta magamit og t-test? Magamit lang ta og t-test sa atua variable if natay duwa ka variable na ato gi-compare. So if you are talking about the difference of the two variable, gamiton nato ang t-test. Okay. So now let's start with the paired sample t-test. Again, unsa tong t-test? Gamiton nato ang t-test if we are trying to find the difference comparing two variables. So karon unsa man yung paired sample t-test? Kung moingon ta og paired sample t-test, we have the same sample. Pero sir, unsa man ang amwa i-compare ana? I-compare ninyo ang different result of the same sample. For example, ako naka-score ko og 25 sa ako post-test. Ay sa ako pre-test. Tapos naka-score ko og 50 sa ako post-test. So the same ra imo sample, but you are comparing a different data for the same sample. So isa ra imo sample pero gi-compare nimo ang data na nakuha sa isa nimo ka sample. Nana na mo sulod si paired sample t-test. So this is the formula for paired sample t-test. Mao na to formula for the t-test. So we get the difference of the two scores na nakuha sa ato a sample. So kanang d-bar nga na, that is the mean of the difference. So you first get the difference, then get the mean of the difference. So that is d-bar. You get the d-bar by getting the difference of the data set, then you get the mean of the difference, then you have the d-bar over the standard deviation divided by the square root of n. So our n right here is not the number of sample, pero number siya of pairs. Pila man ka pares. So that is the representation of n in our formula. Okay, for our standard deviation, we will be having this formula. The square root of the summation of the difference between the first data minus the d-bar, or the mean of the difference squared, over the sample minus 1. So for our degree of freedom, which is very important in the interpretation of the difference of the sample or the data of our sample, we will be having the formula for the degree of freedom, which is the n minus 1. Okay, let's start with an SOP. Now, in our research, we need to have a statement of the problem, because our statement of the problem is our research question that we need to answer. We need to answer that one so that we will be able to also answer our title of the study. So in this case, we will be needing to really to understand how to stat, because in having the stat, we will be able to have the data. And if we have the data, we will be able to answer the question. And if we can answer the question, we can answer the problem that we want also to na gusto nato matagaan og tubag. So this is an example of a statement of the problem. This is a research question. Okay, mao ni siya ang research question. So let's start with, is there a significant difference
So karon nag-ingon siya significant difference. So it is comparing variable. So it can be a t-test or ANOVA. So let's complete the research question. Ingon siya, is there a significant difference between the pre-test and post-test? How many variable do we compare? Dua lang. So based in our discussion, if we are comparing two variable, we will be using t-test or ANOVA. Okay, we will be using t-test. Okay, pre-test and post-test. Math quiz, score of grade 10 after participating in a week app-based program. So, pagtan-awon nato ato research question, pila man ka sample na ata? The same sample ra ba ta? Yes, we have the same sample. Pero, we have two data for the same sample. We have pre-test and post-test. So, therefore, we will be using the paired sample t-test because it is comparing, gusto niya makuha ang difference sa duwa ka set na data na ang tag-iya o sara. So, mao nang gamit nato sa paired sample t-test. Karon, na ako'y example for the data. Okay, karon, pila man ang imo sample or pila man nato sample sa ato a data nga ni. So, we have 3, right? Tulo. We have student 1, 2, 3. Karon, ang score ni student 1 sa pre-test is 68. Student 2 is 72. Student 3 is 75. Karon, nag-discuss ng teacher. Mana siya discuss. Karon, mag-post-test ng teacher kaya na may knowledge ang bata. Karon, ang student 1, yung score ni improve. Nahimo siya 74. Ang post-test po ni student number 2, nahimo siya 78. Si student 3, nahimo siya 79. Karon, klaro man gyud na day difference, di ba? What if daghan na sample? So, there is really a need for us to have the calculation of paired sample t-test. So karon, example raman ni. So gamay lang ato sample. So in ani pag-calculate ha. So now, based sa ato formula, ato ta sa ato formula sa ato t-test. Sa ato paired sample t-test. O mao ni ato formula. Now we need to have the d bar over the standard deviation divided by the square root of n. So karon, unsaon nato pagkuha ning d bar? Again, unsa to nga to d bar? Ato d bar is unsa man to ato d bar? D bar is the mean of the difference. Karon sir, unsaon nato pagkuha sa difference? I-minus ang data because we are just finding the difference. So this is the formula for the DI. Ang DI mao nato difference. So karon, tan-awon nato ato data. Asa man nga na ang atua data 1. Di ba? Mao ni ato data 1 kani. This is our data 1, right? Our data 2 kani. So therefore, i-minus ra natong 68 minus 74, you now have the DI or the difference of the first data and the second data. Kung may tag difference, i-minus ra na siya. Okay. Now, unsaon man nato pagkuha sa mean of the difference? Imo ra i-add or you get the summation of the result of the difference. Like, ikuha nimo ang difference sa result sa post-test o sa result sa ikuha nimo ang difference sa pre-test o post-test ni sample number 1, ni sample number 2 o ni sample number 3. Kuhaon dayon nimo ang summation. Kung may yung tag summation, i-add ra na siya tanan. So, example kani. Look at the data. Nag-use ba ko og formula for DI or the difference? Yes, nag-use ko og formula niya. No? Karon, gikuha na ko ang difference. Kay, kung di na to makuha ang D-bar, kung di na to makuha ang difference, sipon na to makuha ang D-bar. So, di na to makuha ang t-test.
ang t-test result. So di nato makuha ang conclusion. Kailangan yun nato siya kuhaon. Karon, this is the formula for the difference. Formula sa difference, i-minus ra ang first data and second data. Karon, pila man yung first data for the sample number 1. So you have 68. I-minus na yun nimo siya sa 74. So ato result is negative 6. Diba nag-ingon ko sa inyuhan na i-absolute value nato ang DI? Diba nag-ingon ko na dapat walay negative na DI kay ato siya i-absolute value. Karon, we will not have the absolute value of it, pasagda na nato siya ay negative because di naman siya matawag good na difference kung ato siya i-absolute value. Kaya kung maingon ako tag DI, it's the difference of two sample or it's a difference of the two data. Kung ato na siya i-positive, then we're not getting the difference of the two sample. No? So, sir, ang mahitabuan na, sir, ang T nato, mahimo siya negative. Okay ra. Ato i-absolute value ang T. Rather than getting the absolute value of DI. Kay mawala na ang essence sa pagkuha nato sa difference of the two data. Okay? So, karon dili na nato kuhaon ang absolute value for DI. We get the absolute value of our T. Kay negative magod ato T kung negative ni ato value sa ato D bar. Okay, now, what is the summation of the DI or the summation of the difference? We have negative 5.33. So that is our D bar. So question everyone, pwede na ba nato makuha ato T? Do we have now our D bar? Yes, pila to D bar? We have negative 5.33. Karon, ato na ba siya makuha? Dili pa. Because we need to also find the SD, ang standard deviation. Ang saan na ito pagkuha sa standard deviation? Pagkuha na ito sa standard deviation, kailangan nato kuhaon ang standard deviation with the use of the formula. So, another formula na pod. Unsa may sulod sa formula sa ato standard deviation? Natay summation of DI or the difference minus the D bar. Tapos, imo pag siya i-square. Divide pag mo siya sa n minus 1. Tapos, imo pag siya i-square root. So, karon saan man nato? So, continue ta sa ato data. Okay, mo na ito data ha. Karon, ato sa ibutang ato D bar. Okay. So, karon, okay. Magkuha ta sa ato D bar. Nakuha na ba nato ato D bar? Yes, nakuha na nato ato D bar. It's negative 5.33. So, ato na i-copy ang tanan D bar nato. So, nasa negative 5.33, negative 5.33, o negative 5.33. Karon, para makuha ni siya, makuha ni ang difference sa ato DI minus D, ato na siya idiretso sa ato table. Karon, i-minus nato ang DI minus D bar. Karon, pag i-minus nimo ang DI minus our negative 5.33, pila man ato result. So, ato siya i-minus, no? So, i-minus nato ang negative 6 minus negative 5.33. So, may tabuan ni because ato man i-multiply ang negative 1, multiply nato sa negative 5.33. So, mahimong positive ang 5.33. So, i-minus nimo negative 6 plus 5.33, mahimo siyang negative 0.67. So, if you have a calculator nga na, i-double check na siya. Okay. So, also, negative 6 na po ta. Ngani, tanawa ngani. We have here, negative 6. Negative 6, yeah. We have here, negative 6 minus na to sa 5.33. Gising rapan na to result. We will be having negative 0.67. Karon,
we have the negative 4, i-minus nato sa negative 5.33. So, unsa man nato result? It will be 1.33. So, now, based sa ato formula nga ni, look at our formula for the standard deviation. Pwede na ba siya? Nato i-input? Dili pa. We need to have the square of the difference of di minus the d bar. No? So, karon another table na pod ta. Another na pod calculation sa ato table. So, we will get the square of the difference of our di minus our d bar. So, karon i-square nato ni negative 0.67, mahimo siyang 0.45. Tapos, kaning second data, square na po nato ni siya, the same result, 0.45, tapos 1.77 po siya. So, in our formula, we get the summation of the difference of di minus d bar square. So, karon ato ora kuwaon ang summation or i-add lang nato tanan ang di minus d bar square. So, pila man ang summation? 2.67. So, nakuha na ba ni nato? Nakuha na ba ni nato? Yes, nakuha ni nato. Pila man nato value, ana? 2.67. So, karon nakuha na nato, no? So, karon ma-solve na ba nato ato standard deviation? Oo, ma-solve na nato. Kay pila man ang ato n? Pila to sample? 3 minus 1 square tayo nimo siya. So, makuha na ba nato ang ato SD? Oo, makuha na nato ato SD. Or isolve na nato siya. Okay. So, now, that is our SD with the use of the formula. Kanina formula. What is our result for our SD? You double check it, ha? Just follow the formula. I-double check lang siya. If mali ako pag-solve. So, our SD is 1.16. No? Using the formula, it's 1.16. So, asagi ka ng 2.67. Ngani, sa ato summation. Ngana nato siya gikuha. It's the summation of the di minus d bar square. It's the summation. Kaya tanawa ang ato formula sa SD. Summation daw. Ang sum daw sa ato di minus d bar square. So, matog nahimo na siyang 2.67 divided by 3, that is our sample, minus 1. So, nanatay SD. So, it is equal to 1.16. So, karon na siya 1.16, kuwaon na po nato ang ato degree of freedom. Sir, ano kailangan mo na nato kuwaon na ato degree of freedom? Kaya di man nato makuha ato T-critical sa ato table na T-critical, which is naka-attach nga ni sa video ang katong table nato sa critical value. Tanawan nato ngadto sa ato two-tailed. So, kung wakay degree of freedom, makuha ba nimo imo T-critical? Na dili. So, therefore, kung di nimo makuha, wala kay conclusion. So, kung say pulos ni atong pag-solve nga ni, wala. So, karon kuha na nato ang DF nato, degree of freedom, para magamit nato sa pagkuha nato sa ato critical value for T, no? Critical value for T ngadto sa ato T table. Karon nanatay SD. So, tan-awon na po ni nato to formula sa T. So, karon nanatay D bar, nanabatay D bar, nanatay SD, nanabatay paired sample, ay paired data sa ato sample, or number of paired na data sa ato sample, so karon makuha naman nato ato T value for our T. Makuha na, dili makuha na. So, let's solve it. Okay, asa nigikan ako negative 5.33 ngadto sa ato D bar, no? Sa D bar na siya, mga langga nakuha ang kuan, negative 5.33. I-divide dayon nato siya sa 1.16. Asa na nakuha ang 1.16? Sa result sa ato standard deviation. I-divide nato sa 3. Anong na 3 man na siya? Pila man day ka paired sample ta? Ay pila ka paired na data?
tulo. So, name mo na siyang 3. So, you input it in your calculator, you will get the negative 7.96. Mao na yung ingon. Karon kay wa man nato standard deviation ng DI para naa siya kay kung ato magud siya i-absolute value ato DI or kaning the difference of our DI kung standard deviation absolute value nato ato DI murag wala ta nagkuwag difference. So karon dili to nato siya i-absolute value ato DI ha. Ang ato i-absolute value ang ato T, the value of our T. Okay? We will not have a negative value for T. So karon unsa may value sa ato T? It's negative 7.96. Kuhaon na tong absolute value. Kung magkuha tag absolute value, our value will always be positive. So what is our value for T? 7.92. Karon adto mo ngadto sa table nato sa T table nato. Sige. Karon pila to degree of freedom? 2. Adto mo ngadto sa 2. Tapos ang ato standard ha is 0.05. Sir, gusto na kog 0.001. Or sir, gusto na kog 0.01. O, pangita mo laing teacher. Sige. Okay. Now, my requirement is ngadto mo tan-aw sa 0.05. Sige. Tapos, DF dayon. So, we have 3.182 sa ato critical value. So, karon unsaon na nato pag-interpret? So, pag-interpret na nato, so, if our T is greater than our critical value of T, we reject the null hypothesis. Karon unsa may porma sa ato null hypothesis? Pag minutag null hypothesis, ang porma nato ana sa ato null hypothesis is permanente na siya, there is no significant difference. Again, there is no significant difference. Karon, kung accept null ta, kung i-accept na nimo ang null, i-accept lang nimo ang null, kung ang imo T is less than or equal to our critical value for T. So, in our case, kisa may mas dako ang resulta sa ato T or ang resulta sa ato critical value of T. Okay, mas dako ato T, right? Mas dako ato T. Karon, you need to reject the null hypothesis. Kay i-reject man nimo ang null hypothesis, what will be your conclusion? Ang imo na conclusion is there is a significant relationship. In this case, mali ta sa relationship ha. Dili dapat ni siya relationship because this is a t-test. So, this should be difference. Very good, no? Difference ato ibutang nga na. Difference. Kay t-test man ta. We are finding the difference. We are comparing two data set. So, it should not be relationship. It's difference. Karon, sir, nganong there is significant difference man, sir? Okay. Adto ha, nganita. Reject the null hypothesis. Unsay itsura sa null hypothesis? Ang itsura sa ato null hypothesis is there is no significant difference. Karon kay i-reject man imo null hypothesis, unsa naman imo conclusion? There is significant difference. Again, nganong imo gi-reject ang null hypothesis? Kay mas dako imo T kaysa sa imo critical value. So karon ngani na question nato sa ato SOP, matubag na ba ni nato? Sige daw, tubaga daw ni be. Unsa may tubag nato ani sa ato research question? Unsa man? Is there a significant difference? Nabay difference sa pre-test o post-test nila? Yes or no? Based sa ato conclusion, yes.